जो भारत के दो सैनिकों का जो बर्बर हत्या पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, उसका घोर निंदा और खंडन भारतीय जनता पार्टी करती है और भारत सरकार को चेतावनी देती है, सिर्फ वार्ता से और बातचीत से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे दो सैनिकों का ये बर्बर हत्या के बारे में कार्रवाई करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और सबूतों के साथ इस बर्बर हत्याकांड के बारे में पूरा अंतर्राष्ट्रीय समूह के सामने पाकिस्तान सेना का इस अपराध को आगे रखना चाहिए। और एक तरफ पाकिस्तान से और पाकिस्तानी सेना से आतंकवाद और हत्याएं चलते रहे और दूसरी तरफ भारत सरकार वार्ता के पक्ष में रहे, इसको पूरा भारतवासी देशवासी ये सहेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आज ये तय किया, कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव वहाँ के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जगदीश शेट्टर के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। जगदीश शेट्टर पिछले 6 महीनों में अच्छा सुशासन और सरकार दिया है। शेट्टर जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कद्दावर नेता रह चुके हैं। वहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और वहाँ के विधानसभा के सभाध्यक्ष, मंत्री और आज के दिन में वहाँ के मुख्यमंत्री होकर के वो बागडोर संभाल रहे हैं। इसलिए आज पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय किया, जगदीश शेट्टर के नेतृत्व में आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में लड़ेगी। झारखंड के बारे में हमने चर्चा की। झारखंड में हमारे सरकार विधानसभा विसर्जन का सिफारिश हमने किए थे और उसका प्रक्रिया चल रही है। हम चाहते हैं झारखंड में जल्दी से जल्दी चुनाव हो। भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने रेल भाड़े और किराया बढ़ाया है, इसका खंडन हम करते हैं, क्योंकि पूरा देश में पिछले 8 सालों में केंद्र के कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व में महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक संकट है और इस समय रेल किराए भी बढ़ाएंगे तो आम आदमी के ऊपर प्रहार होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसलिए तुरंत रेल किराया वापस लेना चाहिए, रोल बैक करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है। फ्रेंड्स, टुडे the BJP core group met and took serious cognizance of brutal killing of 2 Indian soldiers by Pakistani army.
Bharatiya Janata Party condemns these brutal killings, and Pakistan army is not a non-state actor. We also urge the union government led by Sri Manmohan Singh that they should act and act decisively on these brutal killings of our Indian soldiers, because when such cross-border terrorism and attack on our soldiers are happening, the government of India cannot say that we will be continuing dialogues parallelly with Pakistan. We urge the government to act immediately. Today, the Parliamentary Board of Bharatiya Janata Party decided that our popular Chief Minister of Karnataka, Shri Jagdish Shettar, will lead the party in the ensuing assembly elections in Karnataka. Jagdish Shettar is a popular leader of Karnataka. He has already served as the president of the party there, has served as the speaker of the state assembly, served as the leader of the opposition, and now he is the chief minister. And the parliamentary board has decided that under his leadership, under the leadership of Shri Jagdish Shettar, party will be facing the ensuing assembly elections in Karnataka. Regarding Jharkhand, we discussed and we urge that elections should be held immediately to have a decisive mandate of the people for the next government. Regarding railway fare rise, Bharatiya Janata Party condemns this fare hike. In last 8 years, the common man, Aam Aadmi, is reeling under inflation and price rise under this Congress-led central government, union government, and this price rise, this fare hike of the railways will add to the inflation and create more problems to the common man. Bharatiya Janata Party demands, urges rollback of the railway fare hike immediately. Thank you, friends. सवाल ये है कि क्या बीजेपी ये मानती है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर वार्ता नहीं होनी चाहिए? हम खुल करके ये कह रहे हैं, इस बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान के साथ एक तरफ वार्ता करते रहना और वार्ता के अलावा कुछ नहीं करना, इसको पूरा देश और देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इसके बारे में कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದರ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲ, ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯ ಈ ಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆತಂಕವಾದದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು, ಈ ಥರದ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡೋದು, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋದು ಸಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಜನಾದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತೆ.